ସେତିକି ବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବିକଳ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ସେଠୁ ପରମ ପୁରୁଷ କହିଲା, ତୁ ସତ୍ୟ କର, ସଂକଳ୍ପ କର, ସଂକଳ୍ପ କଲା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କହିବି କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତୋତେ ମୁଁ ଏ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ମା ପେଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ମାୟା ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ, ମାୟା ଛୁଇଁଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲେ, ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ଏ ମାନସ ପଟରେ। ମା ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କଲେ। ମାତୃଗର୍ଭେ ରହି ଯାହା ଥିଲୁ କହି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ି ତୁ ସବୁ ଗଲୁ ହୁଡ଼ି। ମାତୃଗର୍ଭେ ରହି ଯାହା ଥିଲୁ କହି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ି ତୁ ସବୁ ଗଲୁ ହୁଡ଼ି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। আরে ভ্রমু অছু মিছ, ভ্রমু অছু মিছ, ভ্রমু অছু মিছ, ভ্রমু অছু মিছ, ভ্রমু অছু মিছ। মায়ারে পড়ি মনরে করি ভজন, করি ভজন ছাড়ি মনরে করি ভজন। সব ভুলে গেলে। তারপরে দিনে ধরা পড়িগলে এইভাবে বেড়ে গুরু ভাইଙ୍କ হাতুড়ে 12-13 ବର୍ଷ ବୟସ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଡାକି ନେଇଗଲେ ରୀତିକି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ରୀତିକି ଦେବତା ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମତେ ଅନେକ ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ କଥା। କହିଲେ ନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ସେଠି ପୁଣି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରୀତିକି ଦେବତା ସଂକଳ୍ପ। ଥରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି ମା ଗର୍ଭରେ, ତାକୁ ଭୁଲିଲି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ କଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତନାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲି। କଣ ସଂକଳ୍ପ କରିନାହାନ୍ତି ନା? ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି সেটা আমি করছেন কি? যদি সেটা করুথান্তে তাহলে আজ ডিপি ওয়ার্করে কোন আবশ্যকতা পড়িথান্তা? যদি যে সংকল্প আমি করিলে যদি সে সংকল্প করিথান্তে পালন করিথান্তে আজ ডিপি ওয়ার্কর আবশ্যকতা থান্তা কি? দীক্ষাপত্র কার্যের আবশ্যকতা থান্তা কি? তাহলে বিচার করতু। মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নস্য জানরা বিশ্বাসঘাতকা তেনরা লোকে জানতি যাবৎ চন্দ্র দিবাকর। কালিদাস। চন্দ্র সূর্য থিবা পর্যন্ত নরকগামী হবা। সেই নরকর উদ্ধার করিবা পাই আম মানুষু আচার্য দেব আজি শোই পারুনাহান্তি, খাই পারুনাহান্তি, ঠাকুর ফ্যামিলি কেবল আমাকে সে নরকর উদ্ধার করি মঙ্গল কোଳରେ আশ্রয় দেওয়া পাই। তাই হচ্ছে ডিপি ওয়ার্ক দীক্ষাপত্র কার্য। বোধহয় ডিপিরে বালেশ্বর 1 নম্বরে ଅଛି। তেণু এই দুইটা কর্তব্য, এই দুইটা সংকল্প আমি ভুলিଛନ୍ତି উদ্ধার বাজুতে। দয়াকরি শ্রী শ্রী ঠাকুর আসନ୍ତି সব দীক্ষা পরীক্ষে ইষ্টে রখ সম্প্রীতি মরণ তারণ এ নাম জপিলে কাটে অকাল জমভীতি। তাহলে মু এঠিকে আসিছি কাহিকি এতে দূরରୁ না ঠাকুরଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ଖାଲି କୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ବୋଲି କହିବେନି। ମୁଁ କହିକି 2 ଥର ଠକିଛି। ମୋ ଜଣେ କହିଲା ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତା ତ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବା ବେଳକୁ 9ଟା ହବ। ସେ କହିଲା ଆମର ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହଉଛି। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ତାର ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ନହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପାଲା ନେବି, ପ୍ରଥମ ଥାକ ଆର ଗାଇବ।
ସେଠି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜଣେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଣି ଉପରୁ ତଳକୁ ସେ ପାଦ ଦେଇକି ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ସେ ପାଣି ଆଣିକି ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ କି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠକି ଚାହିଁଲା ଦି ଚାରି ଥର ଏମିତି ଦି ଚାରିଟା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଏଇ ଦି ଦିନ ନୁହେଁ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡ ତଳେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରି ଆମ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଫେରୁଛି ଜାମଝାଡ଼ି ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭର କରିବି ଟିକେ ଚା ଟିକେ ପିଇବା ରାତି ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଇଆରୁ ଫେରିକି ସେ ସେଠି ଚା ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗେରୁଆ ମୋର ଧଳା କହିଲେ ନନା ଜୁହାର ଜୁହାର କଲେ କୋଉଠି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ବାସୁଦେବପୁରରେ କହିଲେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ଧୂସୁରୀ ଭଦ୍ରକ ଧୂସୁରୀ ତୁମର କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ ଦେଇକି ମା ଶୁଣେ କେବଳ ଆଜି ଠାକୁର ତ 3ଟା କଥା କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଦ୍ଗୁରୁ ସତନାମ ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ରହିବି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି ତୁମର କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିଲେ ହଁ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାଁ କହୁନି କହିଲେ ଆମର ଉପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଏ ୱାରଣର କାହାର ଅଛି ये विश्वर एकमात्र सत्संग ऑर्गेनाइजेशन सृष्टि करते श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहले ना आमर सत्संग हाथाहाती हवाटा ठीक नुहे मुझे नरमी गली मैंने भाई 100टा टका काढ़ कहले कहीं काढ़ मुझे 100टा काढ़ आ मु 100 टका काढ़ुची से 100 टका काढ़ले मु 100 टका काढ़ी जुक्तिया लगे कौन अच्छे ठाकुर तो सब कथा गुड़ाक उदाहरण देकी बुझाती विषयर मूल कारण को जानवाटा हूँ ज्ञान जो ज्ञानटा ना मुझे कारणटा को आउट करने बाहर से 100 टका काढ़ले मु 100 टका काढ़ी कहले ना कौन हम मुझे 100 टका तुम्हें पठेब टू दी सत्संग तुम से पंडिचेरी होता जो होता तुम्हें सठी पठेब मुझे देखी टू दी सत्संग आमर देवघर बिहार झारखंड कहले हाँ आण एमओ फर्म आण सी 100 टका एमओ कले टू दी सत्संग जो मुझे लिखी टू दी सत्संग देवघर 100 एमओ हो गला 15 दिन पर मो पाख लेडी आसगला सत्संग रिसीव कला 100 टका मैंने तुम आईलैंड रे कहल ना टकाटा फेरी आईला तुम तो सत्संग मूलर नहीं तुम्हें कह शनिमेला कर सत्संग हो 4 जन बसिक गंजाई टाणी कीर्तन कले सी कर सत्संग हो तुम सत्संग आसला कौन टंका जीव सत्संग रिसीव कर तेणु एकमात्र सत्संग स्रष्टा होती श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तेणु एवं जो जहाँ कहू पड़ू आपण मैंने कहे ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग हो सब पूरा कहले सत्संग कौन ठीक ना हो आज अवस्था है तेणु ये सत्संग लाभ करने को हेले जीवन जड़े गुरु दरकार मुझे गुरु को ग्रहण करी बोली एत दूर आसली पुणी घरे जाकि पहुंचली राति 3टा हम आ गुरु ग्रहण कले पुणी आपण मान विज्ञ प्राज्ञ भक्त मान सानिध्य लाभ आज कर सुजोग पाई था ग्रहण कर आसिली ना ताले गुरु कहा ग्रहण करवा ये तो गोटे विराट प्रश्न आज केते गुरु आसिले कौन जड़े गुरु आज गाँ गाँ पर गुरु हेले ताले आमे कहा गुरु ग्रहण करवा वाणी देदेला भागवत परम शास्त्र भागवत बोले उत्तम गुरु आश्रय करी गुरु बचन मन धरे गुरु बचन मन धरे गुरु बचन मन धरे परम शास्त्र भागवत कहले
କରି ଗୁରୁ ବଚନ ମନେ ଧରି ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନେ ରତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା କାହାକୁ? ଅନେକ ଗୁରୁ ତ ଆସିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିରାଟ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସେ କେବଳ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆସନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ଧର୍ମ ଯখন ବିପାକ ବାହନେ ବ୍ୟর্থ অর্থে ধায় তখন প্রেরিত আবির্ভাব হন পাপী পরিত্রাণ পায়। ଯୋଉଟା ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଯଥା ଯଥା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ ଭବତି ଭାରତ। ଏଇଟା ପୂଜନୀୟ ବିକ୍ରିୟାକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି କଣ? କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଥିଲେ ପୂଜନୀୟ ବିକ୍ରିୟା